अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कॉर्नर। आज की वीडियो में हम क्लास 5 का यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हाउ कंप्यूटर इवॉल्व। ठीक है, हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पहले कौन सी मशीन बनी है, फिर ऐसे करते करते जितनी भी मशीन बनी है और उन मशीन से लास्ट में हमारे पास कंप्यूटर बनकर आ गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानना। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो एबेकस। एबेकस आज से 5000 साल पहले एशिया में इजाद हुआ। एबेकस को सबसे पहला कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। इसमें लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिसमें बहुत से रॉड्स लगी होती हैं और फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बॉटम पार्ट को अर्थ या जमीन कहते हैं और टॉप पार्ट को हेवन या आसमान कहते हैं। अर्थ में जो रॉड लगी होती हैं इनमें 2 मोती या बीड्स लगे होते हैं और हेवन में जो रॉड लगी होती हैं इनके अंदर इनमें 5 बीड्स होती हैं। अबेकस जो तिजारती लोग हुआ करते थे या ट्रेडर्स हुआ करते थे वो अपने लेन देन के लिए यूज करते थे, लेकिन जैसे ही पेपर और पेंसिल का यूज शुरू हुआ तो अबेकस की इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन 1671 में स्कॉट मैन जिसका नाम जॉन नेपियर था उन्होंने बनाया था, जिसमें लॉगरिथम्स टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, जिसकी मदद से एडिशन को यूज करके मल्टीप्लिकेशन की जाती थी। नेपियर ने इस मशीन की एक और अल्टरनेट मशीन इन्वेंट की जिसमें लॉगरिथम्स को बोन्स पर लिखकर कैलकुलेशन की जाती थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पास्कलाइन एडिंग मशीन। 1642 में फ्रांस में रहने वाले एक टैक्स कलेक्टर के बेटे ने अपने फादर की हेल्प करने के लिए एक न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर इन्वेंट किया जिसे पास्कलाइन कहा जाता है। ये ब्रास से बना हुआ था और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसमें 8 डायल लगे हुए थे और इन डायल को यूज करके 8 डिजिट तक की कैलकुलेशन की जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लेबनीज कैलकुलेटर। 1694 में जर्मन मैथमेटिशियन और जो फिलोसफर थे जिनका नाम गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनीज था, उन्होंने पास्कलाइन को इम्प्रूव करते हुए एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता था और इसमें गियर और डायल को यूज करते हुए कैलकुलेशन की जाती थी। 1801 में जोसेफ मैरी जैकब लूम ने एक पावर लूम इन्वेंट किया जो कि एक लॉन्ग रस्सी या रोप से बने हुए कार्ड्स पैटर्न को बेस बनाकर कैलकुलेशन करता था और हर कार्ड में एक कलरफुल धागा या थ्रेड भी था जो कि कार्ड्स को पास और स्टॉप करता था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो डिफरेंस इंजन। कंप्यूटर की असल जो बेस है वो इंग्लिश के मैथमेटिक्स फिलोसफर चार्ल्स बेबेज ने रखी, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने मशीन और मैथ्स के बीच में रिलेशन कायम किया और 1822 में बेबेज ने स्टीम से चलने वाली और कैलकुलेशन करने वाली मशीन बनाई जिसे डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। इसका साइज एक रूम के जितना था। डिफरेंस इंजन कैलकुलेशन परफॉर्म करने के साथ साथ रिजल्ट को प्रिंट आउट भी करता था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन का ही एक इम्प्रूव वर्जन था। 10 साल डिफरेंस इंजन पर काम करने के बाद चार्ल्स बेबेज ने एक और शानदार मशीन बनाने का सोचा जिसे उन्होंने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। ये मशीन बहुत बड़ी थी, एक घर के बराबर और स्टीम के इंजन से चलती थी। एनालिटिकल इंजन इस लिहाज से खास था कि इससे हर तरह का काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। जैसे आजकल हम कंप्यूटर को बताते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या करना है, इसी तरह इसी मशीन को भी इंस्ट्रक्शन दी जा सकती थी। ये जोसेफ के जैकब लूम्स की पंच कार्ड टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुआ जो कपड़ा बनाने वाली मशीन में इस्तेमाल होती थी, लेकिन बेबेज ने इस टेक्नोलॉजी को एक नए अंदाज में इस्तेमाल करने का ख्याल किया। उन्होंने सोचा कि इन कार्ड में बने हुए जो होल हैं, सुराख हैं, उनकी मदद से ना सिर्फ कपड़े का नक्शा बल्कि किसी भी मसले का हल या इसके लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती हैं वो बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा बेबेज ने यह भी सोचा कि इन कार्ड्स को कंप्यूटर के आदात को या डिजिट्स को याद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आजकल कंप्यूटर की मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं ना। जैकब लूम से ताल्लुक की वजह से बेबेज ने अपनी मशीन को 2 अहम हिस्सों को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज किया है और उसके अंदर मेमोरी दी है। आजकल के कंप्यूटर में अमीनी हिस्सों को मेमोरी और सीपीयू भी कहते हैं।
نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیڈی اگسٹا ایڈا براؤن دا فرسٹ پروگرامر. لیڈی ایڈا جو تھیں یہ کمپیوٹر کی فرسٹ پروگرامر تھیں جو کہ فیمس پوئٹ لارڈ بیرون کی بیٹی تھی. انہوں نے چارلس بیبیج کی مشینز کے بارے میں پڑھا. وہ چارلس بیبیج کی مشین سے بہت متاثر تھیں. انہوں نے بیبیج کی مشین کے بارے میں اتنا سیکھا کہ اسے رن کرنے کے لیے چلانے کے لیے نوٹس لکھنا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیے. بیبیج نے تو اپنی مشین کے بارے میں کچھ نہیں لکھا لیکن اگسٹا نے ایسی نوٹس لکھے جن میں بتایا گیا تھا کہ مشین کو کیا کام کرنا ہے. لیڈی اگسٹا بیرون کو دنیا کی پہلی کمپیوٹر پروگرامر سمجھا جاتا ہے. انہوں نے خاص کام کرنے کا سب روٹین جو ہے وہ انوینٹ کیا اور سب سے پہلے سمجھنے والی تھی کہ کچھ کام بار بار دہرانے یا لوپنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹیبلیٹنگ مشین. 1889 میں امریکن انوینٹر ہرمن ہولرتھ نے جیکل لوم کے کنسیپٹ کو کمپیوٹنگ کرنے کے لیے اپلائی کیا. انہوں نے سب سے پہلے یو ایس سینسس کو کمپلیٹ کیا. ہولرتھ نے کارڈ کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا اور انفارمیشن کو سیو کیا اور پھر ان کارڈ کو مشین میں انٹر کر کے ریزلٹ کو پرنٹ کیا. اس کے بعد ہولرتھ نے اپنا پنچ کارڈ ریڈر بھی متعارف کروایا جو کہ بعد میں آئی بی ایم انٹرنیشنل بزنس مشین کے نام سے آگے آیا. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈی ویک. 1940 کے مڈ میں جان نیومین نے یونیورسٹی آف پیلسوینا کو جوائن کر کے کمپیوٹنگ کے ایسے کانسیپٹ انٹروڈیوس کیے جو جا کے نیکسٹ 40 ایئر تک چلتے رہے. نیومین نے 1945 میں الیکٹرانک ڈسکریٹ ویریبل آٹومیٹک کمپیوٹر ڈیزائن کیا جس کی میموری میں پروگرام اور ڈیٹا دونوں سٹور کیے جا سکتے تھے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا مارک 1. ہارورڈ ایچ آئیکن جو آئی بی ایم کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے انجینئر تھے. انہوں نے 1944 تک ایک بالکل الیکٹرانک کیلکولیٹر بنانے میں کامیابی حاصل کر لی. یہ بہت بڑی مشین تھی, تقریباً فٹ بال کے میدان کے آدھے جتنے سائز کی, اور اس میں بہت سے وائر یا تار لگے ہوئے تھے. اسے مارک 1 کا نام دیا گیا. مارک 1 ایک الیکٹرانک مشین تھی, کمپلیکس دونوں کیلکولیشن کر سکتی تھی. آج کل کی کمپیوٹر جیسی تیز نہیں تھی اور اس میں تبدیلی کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا, لیکن اس نے بعد میں آنے والے جدید کمپیوٹرز کے لیے راہ ہموار کر دی. نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ENIAC. ENIAC اسٹینڈ فار الیکٹرانک نیومیریکل انٹیگریٹڈ اینڈ کمپیوٹر ہے. یہ 1946 میں انٹروڈیوس کرایا جانے والا سب سے پہلا الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا جو کہ جان میکلے اینڈ جے پریسپر ایکڈ نے 1946 میں بنایا. یہ ایسا تھا کہ اس کو جیسے پہلے جو کمپیوٹر بنائے جاتے تھے وہ صرف ایک ہی کام کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے, لیکن ENIAC کو خود سے پروگرام کر کے ہر قسم کے کام کرنے کے لیے, ہر طرح کی کیلکولیشن کرنے کے لیے وہ استعمال کیا جا سکتا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے یونیویک. یونیویک اسٹینڈ فار یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر. It was the first commercial electronic computer that could handle text and numeric data. یہ سب سے پہلا جو کمرشل الیکٹرانک کمپیوٹر تھا جو کہ ٹیکسٹ اور نومیرک ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتا تھا. تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.